साल हमारे सामने है। सरकार पीराने पीर गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु। हम तो करामात बहुत बयान करते हैं, गौसे पाक की 11वीं और नियाज हम बड़े धड़ल्ले से खाते हैं। उसके अलावा हमने कभी उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। आप खुद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु सअद मिन मौलल मवाली। फरमाते मैं इल्म हासिल करता रहा यहां तक कि मैं मौला से कुतुबियत का मकाम हासिल कर लिया। कुतुब मैंने जो बना वो ऐसे ही नहीं बल्कि इल्म हासिल करते करते 17 साल की उम्र में मां से वो दूर गए थे बगदाद मुकद्दस। जीलान ईरान में आता है, ईरान का एक कस्बा है। उस ईरान से बगदाद का सफर काफी लंबा है। जब वो यहां आए तो उस वक्त आपकी तालिबे इल्मी का जमाना कैसा था, मैं इसलिए झिझोड़ रहा हूं। मुसलमानों, आज हम देखें अपने बच्चों को, हम दीन के इल्म की तरफ कितनी तवज्जो देते हैं। बच्चा जाए कुरान पढ़ने न जाए हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक दिन अगर स्कूल न जाए माँ भी नाराज है, बाप भी नाराज है, मारते हुए कान पकड़ते हुए हम स्कूल ले जाकर के छोड़ते हैं। खौफ है, डर है कि पेरेंट्स को बुलाएंगे स्कूल वाले और हमारी सरगोशी करेंगे और हमारी गोशमाली करेंगे, पता नहीं क्या क्या डांट सुनाएंगे। ये खौफ हमारे ऊपर तारी है। बच्चा अभी नींद से पूरा बेदार भी नहीं होता कि माँ यहाँ पर ब्रश लेके खड़ी है, बेटा तेरे स्कूल का वक्त हो रहा है। अभी स्कूल से आया नहीं कि ट्यूशन के लिए खड़ी है। जितना एहतमाम हमने किया, क्या एक आयत सिखाने के लिए हम करते हैं? क्या कुरान और हदीस उनको याद दिलाने के लिए? क्या आज वो माहौल हमारा नहीं रह गया? सोने के वक्त हमारे बुजुर्गाने दिन बच्चों से जब तक पूरे कलमे नहीं सुनते थे सोया नहीं करते थे। बच्चा जब तक सूरे फातिहा और कुल नहीं सुनाता था माँ बाप नहीं सोते थे। आज बच्चे को उस वक्त नींद आती है जब माँ और बाप सीरियल और फिल्में देखने में मसरूफ है, जब माँ और बाप ठट्टा मार रहे हैं। बच्चा उसी वक्त सो गया और नींद उस वक्त बेदार हो रही है जब यहाँ घर में गानों की धुन चल रही है, आस पड़ोस में जोरदार नगमे चल रहे हैं। बच्चे का सोना और उठना जब इस हालत में हो तो फिर आप कौन सी तमन्ना रखते हैं? अजीजा ने गिरामी, शेख सादी ने सच फरमाया, अदरक जो बोता है गन्ना आने की उम्मीद न रखे, इसलिए कि जो जमीन में बोया है वही तुम्हें फसल भी निकालनी होगी। अजीजा ने गिरामी, सरकार पीराने पीर गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह तआला बगदाद मुकद्दस में थे। 6 साल तक रहे, एक बार भी घर वापस नहीं गए। एक ताजिर आया जीलान से और उसने गौसे पाक से मुलाकात की। कहा, अब्दुल कादिर तुम्हारी माँ का क्या हाल है, मैं पता ही नहीं चलता। वो कस्बे में अकेली रहती है, घर हमेशा बंद, उनका खाना पीना कैसा होता होगा, वो कैसे क्या करती हमें मालूम नहीं, तुम अकलौते उनके बेटे हो। और इतना सब सुनने के बाद गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला 6 साल के बाद अचानक रोना शुरू किया अपनी माँ को याद करते हुए। अपनी माँ की बड़ी याद आ गई, लेकिन माँ यूं ही नहीं भेजी थी, दीन का इल्म हासिल करने के लिए भेजा था। बर्दाश्त न हुआ, सब्र न हुआ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी मैं बयान करता हूँ। गौसे पाक अपना सामान उठाते हैं, रातों रात निकल पड़े। कहाँ? जीलान के लिए। लंबा सफर था, 1 महीने का सफर तय किया और जब जीलान पहुंचे तो रात का वक्त था, आधी रात हो चुकी थी। जैसे अपना घर देखा दिल की धड़कनें और तेज हो गई। कई सालों के बाद आया हूं, मेरा बचपना यहां गुजरा है, मेरी माँ अभी मौजूद होगी, मैं जैसे जाऊंगा सीने से लगा लेगी। वो मोहब्बत भरी गोद, वो मोहब्बत भरे कलमान, वो मोहब्बत भरे हाथों से खिलाना पिलाना। अपनी माँ को याद करते करते धीरे धीरे कदम बढ़ाते जब घर तक पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दिया, ऐसा लगा कि अभी माँ बेदार ही है। फौरन जवाब आया, कौन आया है दरवाजे पर? गौसे पाक कहते हैं, मैंने कहा, माँ तुम्हारा बेटा अब्दुल कादिर आ गया। मैंने सोचा कि माँ मेरा नाम सुनते ही तड़प जाएगी, अपने कलेजे से लगा लेगी, अपने लखते जिगर को चूमेगी। माँ दरवाजे के करीब आई, फिर से पूछा, बेटा अब्दुल कादिर तुम बगदाद से आए हो? कहा, हाँ। अब पहला सवाल सुनो, ऐ गौसे पाक के मुरीदो, ऐ गौसे पाक के सच्चे गुलामों। माँ पूछती है, अब्दुल कादिर तालीम मुकम्मल करके आए हो या अधूरी छोड़ करके आए? तालीम मुकम्मल करके आए हो या आधी छोड़ करके आए? गौसे पाक फरमाते हैं, मैं दरवाजे के बाहर से ही कहा, माँ अभी 2 साल बाकी है,
ابھی اور 2 سال باقی ہیں. پھر پوچھا کیوں آ گئے؟ کہا ماں تمہاری یاد بہت ستا رہی تھی، اچانک یاد اتنی آئی کہ میں نکل کر کے آ گیا. بس آپ سے ملاقات کروں گا اور واپس پھر بغداد اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے چلا جاؤں گا. عزیزان گرامی، ہزاروں لاکھوں سلام ہو اس غوث پاک کی ماں کی تربت پر. اندر دروازے سے کہتی بیٹا عبد القادر الٹے قدم واپس چلے جاؤ، تمہاری اور ہماری ملاقات انشاءاللہ قیامت کے دن ہوگی. غوث پاک فرماتے ہیں میری ماں نے دروازہ نہیں کھولا، میں بغیر ماں کو دیکھے الٹے قدم پلٹ گیا اور پھر لمبا سفر طے کر کے بغداد پہنچا. گھر تک جانے کے بعد دروازہ نہ کھولنا، ماں کوئی ظالم ماں نہیں تھی، کوئی تکلیف دینے والی ماں نہیں تھی، بلکہ اس ماں کے دل میں صرف یہ محبت تھی کہ بیٹا مجھے دیکھ کر کہیں علم حاصل کرنے کے راستے میں اسے خلل اندازی نہ آ جائے، اسے رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے. ورنہ کون ماں ہے جو اپنے اکلوتے کو دیکھنا نہ چاہے گی؟ غوث پاک فرماتے واپس بغداد آیا اور پڑھتا رہا. 1 سال کے بعد ایک تاجر پھر جیلان سے آیا اور اس نے کہا عبد القادر 1 مہینہ ہو گیا تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا. ہم سبوں نے جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا. غوث پاک فرماتے زندگی بھر میں نے اپنی ماں کو پھر نہیں دیکھا. ایک بار جو اس نے رخصت کیا تھا دین کے لیے، واپس میں اپنی ماں کو دیکھ نہ سکا. اور ماں نے مجھے کہا تھا کہ قیامت کے دن ملاقات ہوگی، وہ سچ کہہ کر چلی گئی. جس غوث پاک کو ہم کرامات میں اس طرح سے بیان کرتے ہیں مسلمانوں، یہ بھی بیان کرو. آج اگر اپنے بچوں کے لیے ہم قربانی نہیں دے سکتے اور ان کے دینی علم کے لیے ذرا برابر نہیں سوچتے، یوں سمجھ لو کہ آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں. اپنے بچوں کو اگر قرآن نہیں سکھاتے تو گویا کہ ہم خود عذاب مول رہے ہیں. قرآن میں ہے کہ یہ بچے قیامت کے دن ہمارے خلاف مقدمہ کریں گے کہ مولا ان دونوں کو ہمارے سامنے لا، ہم ان کو پیروں سے رون دیں گے، ہم ان کو رون دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا دنیا میں. کبھی انہوں نے ہمیں قرآن نہیں بتایا، کبھی تیری معرفت نہیں بتائی. آج سب سے بڑی ذمہ داری ہے عزیزان گرامی، جب تک آپ بچوں کو نہ پڑھائیں اس وقت تک سکون کی نیند نہ لیں. آپ کانوینٹ میں پڑھائیں، انگلش میڈیم میں پڑھائیں، ہزاروں لاکھوں خرچ کر کے اپنے بچے کو پڑھائیں، لیکن ساتھ ہی آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر آخرت پر آپ کا ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے اور قبر میں جانے کا یقین ہے اور رسول اللہ کو منہ دکھانے کا یقین ہے تو اپنے بچوں